Pillows. Ah? Pillows. Tama, tama. Pillows. Ito mo na yan. Ito mo na sa ibaw. 3. Charon. Next, next. Ay. Cheese. Cheese. Cheese ano? Cheetos. Cheeseburger. Mali. Gusto mo po. Next. Teka. Ako dyan ko lang. Easy. Mali, mali. Okay nga. Pukpukon mo. Malagi. At least di ka kayo na rin. Napukpukan. Okay. May cheese yan, Saurian. Swiss. Powerpuff Girl. Mali. Mali. Okay. Ang tamang sagot ay Cheese Whiz. Mga Powerpuff Girl na. cheese curd. Cheese curd. Lover. Robert, tama, tama. Lover kasi nakamatay. 3. Martes. Martes. Ha? Martes. Ha? Martes. Martes. Tama, tama. Ganun din ba? Ganun din ba? Bukas ng... Okay, next. Dapat siyang puto ko. Neta mo kwa, pinukpok kwa. 3. So, okay, next. Ay, kapag naman sa pagka mo na. 3. 2. Price? Price, mali, mali. Napamura niya, di ba? Next. Panke. Tama, tama, tama. Ano? Panke? Pante? Next. Ano pante? Kuya, kuya. Cheese. 3. Uy, shi. Mali, 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 mali. Mali! Potato. 3. 2. Hello, kapag. May puti, mali. Kulang man sa tiksimbag mo. Next. 3. Potato. Wala? Potato, no? 3. Cheetos. Next. Potato fry. Ah? Potato pa guys? Potato pa guys? Tama, tama, tama. Hey. Oh, okay, next. Rimbe. Rimbe, tama. Next. Hello. 3. Tama, tama, tama. Tangpatal namag. Next, next. 3. 3. Mangwan. Tama, ako na. Sagot mo nga ni. Dinailing. Okay, next. Uy! Patata. Mali. Mali. Okay na ka! Okay, next. Onion rings. Ah? Onion rings. Yun yung case. Onion rings. Nalala, di ba?